হাই হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা সবাই? ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আরজি রিয়াকশন। আমি রিয়াঙ্কা নিয়ে চলে এসেছি আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে একটা সাউথের মুভি ট্রেলার রিয়াকশন শেয়ার করবো তোমাদের সাথে। তো সিনেমাটার নাম হচ্ছে জয় ভীম, যেটা দারুণভাবে হিট হয়েছিল। সেই সিনেমাটা নিয়ে আজকে কথা বলবো। আর এই সিনেমাটা তামিলে অরিজিনালটা আছে, আর হিন্দিতেও এটা ডাবিং হয়েছে। তো সিনেমাটার গল্পটা হচ্ছে যে ট্রাইবাল যে জাতি, মানে আদিবাসী গোষ্ঠী, তাদের উপরে পার্টিকুলারলি পুলিশ টার্গেট করে, তাদের উপরে মিথ্যে দোষারোপ করে। মানে ধরো কোনো কেস পেন্ডিং আছে, তো তাদের উপর দিয়ে চাপিয়ে আর কি কেসটা সলভ করার হয়। তো এরকম। তো মানে এই যে পুলিশ ব্রুটালিটির উপরে বেস করেই পুরো সিনেমাটা তৈরি, গল্পটা তৈরি। আর যে সুরিয়া, তিনি একজন লয়ার, তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবাদ করে। তো চলো আগে ট্রেলারটা দেখে নেওয়া যাক, তারপরে বাকি কথা হবে। লেটস স্টার্ট। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, इंसाफ मिलने तक नहीं हटेंगे। लॉ इज अ वेरी पावरफुल वेपन, लेकिन आप इस हथियार से किसे बचाते हैं, इससे जरूरी और कुछ नहीं होता। 1995। एक तो तेरे पास जमीन का पट्टा नहीं है और ना ही राशन कार्ड है, यहाँ तक कि वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं है। इनकी गलती क्या है इसमें? देश को आजाद हुए 50 सिनेमा साल हो Amazon गए, Prime लेकिन में इनके रिलीज पास हुआ। एड्रेस प्रूफ तक नहीं है। कौन सा कानून कहता है कि एक आदमी पर एक ही केस लगाओ? हर बकरे पे दो दो केस ठोक दो। মানে ওদের উপর যে অত্যাচারটা চালানো হতো না, সেটা যে মারাত্মক, মানে চোখে দেখার মতো নয়। और इस अदालत का फर्ज है कि वो उन्हें इंसाफ दिलाए। সুরিয়া লয়ার। राजा कन्ना, मौसुकुट्टी और इरुटप्पन, ये तीनों हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। जो चोरी हमने नहीं की उसे कबूल है कैसे साहब? অত্যাচারটা যে কত সাংঘাতিক। माय लॉर्ड्स, पुलिस ने हर कदम पर कोर्ट से झूठ कहा है। उस जेवर उसने बेचे, उसके हमारे पास एविडेंस है। तीनों फरार हो गए, उसका एविडेंस भी है। चोरों को ट्राइबल बताकर पॉलिटिक्स मत कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ। ये केस नहीं, एक स्कैंडल है। ये लोकल पुलिस के हाथों में होना ही नहीं चाहिए। इस केस को सीबीआई को सौंप दीजिए। अरे सच क्या है? पुलिस बता इस तो सच रही के है। पीछे न जाने कितने झूठ है। हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए माय लॉर्ड्स। ये केस तो दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। सीएम तक पहुंचने से पहले इस केस को बंद करना होगा। वैसे भी गुनहगारों का साथ अक्सर कई लोग दिया करते हैं सर। बेगुनाहों का कौन देगा? उन्हें हम ही से उम्मीद है। এখানে যে মহিলাটির, মানে অত্যাচারিত যে মহিলাটিকে দেখানো হচ্ছে, তার অভিনয় কিন্তু দুর্দান্ত। चारों झोपड़ियों को जला दूंगा। हाँ? गणतंत्र को इस আর देश তার में সাথे बचाने সুরিয়ার के लिए অভিনয় তো कभी আছেই। तानाशाही की जरूरत पड़ती है चंद्रू। कानून तो अंधा है ही, पर अगर आज ये कोर्ट गूंगा भी हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। অত্যাচারগুলো चंद्रू, মানে চোখে দেখার और 10 মতো दिन না। में कौन से राज खुल जाएंगे? मैं चाहता हूं उस मासूम आदिवासी औरत को इंसाफ मिले। कोर्ट इंसाफ नहीं करेगी तो मैं सड़क पर उतरूंगा। सिर्फ कानून ही मेरा हथियार है। दैट्स ऑल। নভেম্বর 2। তো সিনেমাটার ট্রেলারটা দেখলাম, আর সিনেমাটা আমি দেখেছি। তো সিনেমাটার মধ্যে কতগুলো দিক আছে, যেমন ধরো আদিবাসী গোষ্ঠীদের জীবনযাপন, তাদের লাইফস্টাইল, পুলিশ ব্রুটালিটি, ড্রামা, থ্রিলার, মানে এত কিছু আছে সিনেমাটার মধ্যে। আর সুরিয়া, তার সে তো মানে ডেফিনেটলি ভালো পারফর্ম করেছে। তার সাথে যে আদিবাসী মহিলাটিকে দেখানো হয়েছে, তারও অভিনয় দারুণ। এখানে জয় ভীম নামটা কিন্তু একদম জাস্টিফাইড। একটা মাস্ট ওয়াচ মুভি। আর মানে কি বলা যায়, এক কথায় বলতে গেলে জয় ভীম ইজ এ মাস্টারপিস। জয় ভীম ইজ এ মাস্টারপিস মুভি। জয় ভীম ইজ এ মাস্ট ওয়াচ মুভি। তোমরা যারা দেখে মানে অলরেডি দেখে নিয়েছো ভিডিওটা, তারা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যে তোমাদের কীরকম লাগলো। আর আমার ট্রেলারটা দেখে কীরকম লাগলো সেটাও কিন্তু কমেন্ট করবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দেবে। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। টাটা।